So karon, feeling dato ko karon no kay mopalit ko og mga international stocks no, mga Tesla, Google, Apple for $1. Barato ra. So nakapalit ko karon og Google for $1. And back to purple. Nga nara kasayo no, nga nara kasayo mag-invest. Next na kong paliton is si Tesla. So palit gihapon ko og Tesla. So $1, preview buy, swipe to buy. Butang ko diri og at least 5. Yes! Nakapalit. Oy, lipay kay ko nakapalit lagi kog S&P 500. So ang S&P 500 mao ni sila ang 500 na mga companies nga stable sa United States. Ako lang picture ano. So, mao na to siya guys, no? So, so for 21, 25, so wala palit no? Si Twitter, Facebook, siya, Grab,
Nike, Crocs, Mastercard, Pfizer, PayPal, Microsoft, ING, Netflix, Amazon, Tesla, Apple, and Google. So,